sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'an imama wa li jami'il muslimin wal muslimati ikhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan lagi kita di subuh hari yang mulia ini untuk sama-sama beribadah kepada Allah, untuk sama-sama menjadikan setiap umur kita lebih berarti dari hari ke harinya, untuk menjadikan diri kita insyaallah menjadi hamba Allah. Karena tugas kita di dunia ini adalah meniadakan ilah kecuali Allah. Jadi bagaimana caranya ilah itu hanya Allah saja. Makanya dengan cara lisan kita berzikir la ilaha illallah, kemudian badan kita juga beribadah mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi kita harus mewujudkan la ilaha illallah itu di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai lisan. Kalau masih lisan ya silahkan lanjutkan lisannya. Mudah-mudahan dengan lisan terus berzikir la ilaha illallah dalam kehidupan pun nanti maupun perlahan akan menghilangkan ilah kecuali Allah. Gitu. Jadi yang sebenarnya yang harus kita latih selain lisan kita, kalau kita adalah laku lampah, ya. Atau apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kalimat itu. Apakah sekarang masih ilah kita itu duit? Karena hari ini banyak yang menjadikan ilah itu duit. Coba aja kita tanya pada keluarga kita, kalau ada tenang dan tidak tenang, atau ada merasa kita khawatir ketika nggak ada duit, itu sebenarnya kita sedang terjerumus kepada menuhankan duit. Seolah-olah duit itu punya kuasa, seolah-olah duit itu punya kebahagiaan dan menentukan hidup kita. Seolah-olah kalau punya duit akan hidup lebih lama, kalau nggak punya duit akan cepat mati karena nggak makan misalnya. Ya, hati-hati di dalam dunia ini. Kalau ada sesuatu selain Allah kita anggap punya kekuatan dan kita khawatir kalau tidak dapat, maka kita hati-hati, harus perlahan meniadakan itu. Pikirlah ilah illallah. Ya. Kita sebenarnya sudah diajarkan di Ramadan bagaimana Allah itu hadir dan akan berbeda ketika dihadirkan dalam kolom kita, yaitu dalam puasa. Ketika puasa menahan lapar, kalau tanpa Allah pasti penyakit. Orang nahan lapar seharian tanpa Allah, tanpa niat, silahkan aja asam lambung naik luar biasa, lelesna teguh, penyakit banyak, kerasa liur, pening dan lain sebagainya. Tapi satu saja diubah, yaitu Allah dihadirkan di dalam niatnya di malam hari, maka sebulan itu tidak ada apa-apa, bahkan sebaliknya menjadi sehat. Ini sebenarnya menjadi perenungan bagi kita.
Ketika Allah hadir, maka sesuatu akan berbeda. Ya, ini udah dibuktikan real. Gimana kita tidak nambah iman sebenarnya kalau merenungi Ramadan kemarin? Ini udah real keajaiban Allah itu dibuktikan di hadapan kita. Kan kita mungkin sering mendengar mukjizat, sering mendengar karomah, sering mendengar sesuatu yang sebaliknya dari akal. Di hidup kita dah dibuktikan dengan Ramadan. Kan itu di luar akal, di luar kebiasaan orang tidak makan seharian tapi sehat. Karena secara akal dan kebiasaan orang nggak makan, jangankan seharian, jam 10 pagi aja itu pasti udah naik asam lambung atau dinamakan hari itu mah. Silakan aja tanpa niat, tanpa Allah dilibatkan. Kan orang yang nggak melibatkan Allah kan berarti tidak niat puasa, itu akan penyakit pasti. Ya. Nah itulah kehadiran Allah sudah dibuktikan di dalam Ramadan dan di dalam puasa. Maka puasa itu teruskan. Maka puasa ini harus ada tapaknya untuk melatih iman kita itu. Keajaiban-keajaiban Allah itu dibuktikan saat ini puasa. Dan ini bisa diterapkan ke hal lain. Ya, bagaimana tentang penyakit Allah bisa sembuhkan dengan izin Allah. Ya, jadi nanti akan lebih enak lagi nih hidup kalau iman yang tadinya Ramadan itu ada dampaknya pada diri kita. Kenapa kita nggak percaya di luar Ramadan? Ya, rizki misalnya, wabaliut. Mungkin selama ini Allah nggak dilibatkan dalam pencarian rizki kita. Gitu. Keinginan masih wabaliut. Mungkin Allah belum dilibatkan dalam keinginan-keinginan kita. Ya, jadi semua akan terwujud jika Allah dilibatkan. Sesuatu yang tak mungkin aja Allah pasti bisa wujudkan, apalagi yang secara akal mungkin. Nah inilah tugas kita ya. Jadi untuk menambah iman itu salah satunya adalah praktekkan apa yang Allah ajarkan, yang Rasul contohkan, itu semuanya ikutin, itu pasti menambah iman kita ya. Jadi iman itu adalah bensinnya itu adalah amal. Jadi nggak mungkin orang nambah iman tanpa amal. Dan penambah amal itu adalah ilmu. Dan nggak mungkin orang dapat ilmu kalau nggak nyari. Nah, makanya anugerah terbaik kalau Allah sayang pada makhluknya, pada kita adalah Dia, Allah ini memudahkan orang untuk nyari ilmu. Jadi tanda-tanda Allah sayang pada kita, Allah itu memudahkan kita untuk ke majelis-majelis ilmu dan dapat ilmu dari situ. Karena insya Allah ketika kita banyak bermajelis ilmu, maka akan otomatis menambah amal. Ya. Coba aja rasakan kita mungkin selama bertahun-tahun menambah ilmu, kira-kira amal nambah atau kurang? Bahkan kurang. Yang tadinya sholat karena ilmu menambah, sholat jadi hafal. Akhirnya lama-lama ditinggalkan karena sholat. Anu tadi nak masuk ngaji Quran karena ilmu menambah, jenuh ngaji teh. Akhirnya mau baca Quran. Anu tadi nak sholat berjamaah karena menambah ilmu dan iman otomatis menambah, maka ditinggalkan asal beda nanti jamaah itu. Akhirnya begitu. Jadi kalau orang tak punya atau tak nambah ilmu, otomatis justru amalnya kurang. Kalau amal kurang, kira-kira iman nambah atau kurang? Kurang. Kalau iman udah kurang, apa yang terjadi dalam kehidupan? Pabaliun. Kalau udah tanpa iman, pabaliun. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Jadi harus terapkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Jadi perkokohlah iman mereka, amal mereka, ilmu mereka. Jadi itu ininya perpaduannya. Jadi harus ada ilmu, harus ada amal, ada iman. Semuanya itu saling berkaitan. Tidak mungkin berpisah ya.
Tidak mungkin orang disebut beriman kalau tak beramal. Tidak mungkin orang disebut beramal kalau tidak berilmu. Tidak mungkin orang itu berilmu kalau tidak nyari. Ya, maka harus nyari. Nah, kita alhamdulillah didekatkan dengan ilmu. Masih kena malas, nah berarti Allah menganinya itu masih deketin. Hayang jauh, gitu. Yang deketin hayang jauh kita. Kudu ke Bandung, kudu ke Jakarta. Saya Ustaz kan kemana di kota di mana. Masih deketin jika kita masih malas, berarti kita tidak menikmati karunia Allah. Ya. Kita tinggal nyediain waktu. Dan sebenarnya waktu subuh seperti ini itu keseharian pun kita banyaknya sia-sia. Tak jelas sebenarnya. Habis gak jelas kan sebenarnya waktu segini itu gak terasa dipakai ngalamun tak sekedar gitu. Tapi kalau dipakai ngaji rasanya lama gitu setengah jam mungkin. Padahal dipakai di dapur mah temahin kan mana sok coba di dapur setengah jam balik deui teh nganggur sempat masak bawang pun nyicikan bawang setengah jam mah saking cigana cepat bisa. Tapi setengah jam di masjid asal pangsolehna betul. Karena sajam di masjid asal pangsolehna hanya di dapur 5 jam mah biasa orang pangsolehna setengah wah di masjid gila barengan saja. Mana di tempat gawe 8 jam, di tempat rekreasi 5 jam gitu capek. Nah, senang sterling sebalik bayi teh senang gitu tempat rekreasi. Tapi alhamdulillah insyaallah ibu-ibu bapak-bapak yang sudah istiqomah akan terasanya justru singkat. Nyusul dari masjid berarti sudah menikmati kaumnya. Insyaallah sudah aman kita. Sudah Allah kasih perasaan cinta kepada majelis. Jadi dalam masjid itu udah gak aneh lagi. Kita kan kurang lebih berapa jam? 2 jam, ada yang 3 jam, kalau yang 2 jam 4 ya, 2 jam gak kerasa, insya Allah. Kerasa gak? Kalau ada yang masih kerasa, ya wajar, cangkel mungkin biru gitu ya. Tapi kalau kau punya peta, nah insya Allah hati kita sudah diarahkan Allah kepada kebaikan. Kalau betah di majelis, kalau nggak betah berarti kita teh lain lauk dengan cair. Kita masih kenal lauk darat gitu. Kalau yang terbetah di majelis. Jadi lamun aya orang terbetah di majelis zikir, majelis ilmu, eta teh ciga lauk anu terbetah dengan cair. Ciga nama lauk jadi-jadian. Jadi kadal berarti. Kan kadal terbetah sing malah moyan berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah iftitah ya versi pertama ya. Versi pertama itu sebenarnya yang kita pakai kan biasanya sampai yang wa ana minal muslimin gitu ya. Gitu. Kemarin baru sampai wa ma ana minal musyrikin. Yang wajhiya alladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Apa kelanjutannya yang biasa dipakai? Inna sholati ya. Inna sholati dulu kita bahas. Nah ini kan luar biasa ya. Jadi kita ini ya inna sholati tasdid ya. Inna hamzah non tasdid. Nah inna sholati shod la panjang lamanya lam alif. Inna sholat so lam digabung tuh lam alif. Kemudian ti-nya pakai tak sama iya jadi panjang. Ti inna sholati kayak gitu. Ya, alif nun tasdid jadi inna, kemudian shod ya nambah lam alif jadi sholat panjang ti. Jadi bacanya inna sholati, lamnya panjang, tinya panjang, nunnya tasdid. Inna sholati gitu. Apa artinya? Sesungguhnya sholatku ya
sesungguhnya sholatku. Inna sesungguhnya sholati sholatku. Ya. Ini pernyataan lagi ke Allah ya. Jadi sesungguhnya sholatku, kemudian apa? Wa nusuki, waw nun sin kaf iya sukun digabung semua. Wa nusuki, nun sin kecil, kaf kemudian iya sukun. Jadi wa nusuki, ki-nya yang panjang, nusuknya pendek, wa-nya pendek. Wa nusuki ya. Apa artinya wa nusuki? Ada dua ini, ada wa nusuki itu ibadahku, atau ada yang lebih spesifik itu sembelihanku. Jadi kayak kurban, sembelihan, kurban. Jadi wa nusuki itu bisa artinya ibadahku ya, atau sembelihanku ya, gitu. Secara umumnya ibadah, tapi secara khusus ada yang memaknai adalah sembelihan, kurban gitu ya, gitu. Kemudian wa mahyaya, wau mim ha kecil, ya alif, jadi panjang. Wa mahyaya, ya keduanya pendek. Wa mahyaya, ulah dibalik wa mahyaya gitu ya. Tapi wa mahyaya, jangan wa mahyaya. Kadang-kadang gitu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya gitu. Wa mahyaya, ya yang pertamanya panjang, yang keduanya ini wa mahyaya, itu hanya hak kecil ya. Artinya apa? Hidupku ya. Wa mahyaya itu hidupku. Kemudian wa mamati, wau mim alif, wa mamati, ma keduanya panjang, ti-nya panjang, jadi wa mamati. Kadang-kadang ma keduanya sering pada pendek, wa mamati, atau ti keduanya kadang-kadang yang ti-nya itu kadang pendek, wa mamati. Harusnya wa mamati, ma yang kedua sama ti itu panjang, wa mamati gitu ya. Nah, jadi kebayang nulis dan kalimatnya ya gitu. Apa artinya wa mamati? Dan matiku ya, dan matiku. Kemudian lillahi, kalau diinikan menjadi hanya semata-mata untuk Allah. Lillahinya di situ. Jadi hanya semata-mata untuk Allah. Lillahi, semata-mata, hanya semata-mata untuk Allah ya. Gitu. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Gitu ya. Nah, segitu dulu. Sampai situ dulu. Jadi berapa kalimat? Inna sholati satu, wa nusuki dua, wa mahya
mahyaya 3 wa mamati 4. Lillahi rabbil alamin. Jadi ini pernyataan yang indah kepada Allah. Makanya ini masih masuk ke dalam yang dikomentari Nabi, ajibtu laha, aku takjub pada doa ini. Karena gimana nggak takjub nih? Kita lagi nyerahin kepada Allah, inna sholati, ini saya sholat ya Allah, sholatku ini, kemudian wa nusuki, ibadahku ini, sembelihanku ini, wa mahyaya, hidupku secara umum, hidup kita, wa mamati, dan mati saya, lillahi, kan kalau secara itunya mah lillahi untuk Allah. Tapi di sini kita ini kan menjadi hanya semata-mata untuk Allah. Jadi semua tuh sholat, ibadah, sembelihan, hidup, mati hanya untuk Allah. Maka lagi-lagi tadi ini adalah sebenarnya wujud nyata dari la ilaha illallah, itu kan. Makanya Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu apa? Dan karena semuanya itu sebenarnya la ilaha illallah. Ya, kita ibadah hanya ke Allah, sholat hanya ke Allah, itu kan sedang la ilaha illallah, meniadakan Tuhan selain Allah. Ya, jadi semuanya itu nyambung ke situ. Jadi untuk mewujudkan la ilaha illallah, ya di sini salah satunya di dalam sholat. Ya, karena sholat adalah perintah Allah. Ya. Jadi coba kita kalau renungi inna sholati, maka kan nggak ada ria dalam diri kita. Toh kenapa hari ini kita sedang sholat untuk Allah, hanya untuk Allah. Wa nusuki, ibadah-ibadah yang lain, sembelihan, kurban dan lain sebagainya, itu adalah untuk Allah juga. Wa mahyaya, segala hidup. Maka kalau orang yang wa mahyaya dan hidupku hanya semata-mata untuk Allah, berarti hidupnya bakal apa? Pakai aturan Allah, udah menyatakan. Nah, hari ini mungkin kita masih lewat-lewat saja karena maknanya tidak diresapi. Karena hafal pasti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, nggak meresap ke dalam kolom kita karena mungkin terhafal minimal artinya. Karena ini seartinya aja kalau di bahasa Indonesia kan kita akan ada rasa yang berbeda. Ya, ketika membaca inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya secara umum, wa mamati, dan nanti mati saya, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata untuk Allah, Rabb semesta alam. Udah, kan lebih ada bedanya ketika mengucapkan kalau tahu artinya, ya. Jangan sampai hafal, bahkan mungkin bacanya agak salah sedikit, ada beberapa panjang pendek yang salah. Sekarang kita perbaiki ya. Coba baca dulu bareng-bareng dari inna. Coba ikuti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena kalimat yang betul itu juga berdampak pada kaum kita. Jadi harus betul dalam mengucapkan, betul dalam memahami, ya. Coba dari Allahu Akbar kabira diulang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan
katanya, ya. Makanya kita yang belajar memaknai kan nggak mungkin cepat, karena semakin cepat makin ngawur maknanya, nggak ada sempat kita untuk memaknai. Kan makin cepat nggak ada sempat kita, kecuali ya sudah hafal di luar kepala semua maknanya. Mau cepat juga bisa. Tapi kan ketika kita masih meraba-raba, ketika mengucapkan inna sholati, nah itu kan masih mikir gitu ya, belajar, ya. Jadi jangan sampai seperti orang mabuk ketika sholat, tidak tahu apa yang diucapkan dan tidak tahu apa yang dilakukan, ya, gitu. Jadi jangan balik lagi Allah melarang mabuk sama kita, ya. Nah, kita insya Allah tidak minum khamar, tapi sholatnya jika minum khamar, karena ini rada-rada kayaknya jarang juga mengartikan apa bacaan sholat ini gitu, ya. Seolah-olah dianggap bahasa. Iya, rukunnya itu yang penting mengucapkan, kayak Fatihah juga penting mengucapkan benar, iya rukunnya itu. Tapi gimana untuk mencapai kepada kekhusyuan yang menjadi tolok ukur sholat, ya, itu pasti harus dipahami. Maka kita sudah insya Allah menginjak kepada itu, ya, berusaha, ya. Khusyuk itu kata para ulama memang sulitnya luar biasa. Nah tapi insya Allah nanti ketika kita ada usaha, Allah menolong kita. Jadi jangan menyerah, ada sebuah makanya saya khusyuk memperhatikan sholat. Jadi jangan juga sampai putus pikiran. Tapi pemikirannya adalah yuk berusaha khusyuk dengan cara-cara ulama. Ulama pun sudah ada batasan-batasannya supaya khusyuk harus tumaninah dalam sholat, ya, tenang dalam sholat, tahu apa artinya, tahu hukum-hukumnya. Itu kan untuk khusyuk juga, gitu. Nah salah satunya adalah memaknai, ya. Jadi coba saya ulangi, kemudian ini kan artinya, ya. Inna sholati, apa artinya? Wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, Allahu akbar kabiran, kabiran dengan segala kebesarannya, walhamdulillahi kasiran dengan pujian yang banyak, wa subhanallah dan maha suci Allah, bukratan di waktu pagi, wa asilan dan waktu petang. Wajjahtu, aku hadapkan, wajhiya dan wajahku, atau disatukan wajahtu wajhiya, apa artinya? Aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada Zat yang maha pencipta langit dan bumi, hanifan muslimah, sebagai muslim yang lurus, yang hanif, ya, yang lurus atau yang ikhlas. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya apa? Bukan termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Kayak gitu. Harus dimurojaah. Kenapa sih lupa kalau nggak dimurojaah, ya? Nah, kita mahfuz sama. Makanya nunggu ayat itu dimurojaah, dipahami di setiap sholat, ya. Kalau lupa buka catatan, itu fungsi catatan. Jadi catatan itu fungsinya salah satunya untuk nyiron ketika kita lupa, catat gitu. Bahkan di sini kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai latinnya di inna sholati, ya, supaya bisa paham, ya. Jadi bacaan ini insya Allah banyak, jadi kita perlahan, ya.
pasti insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk memahami ya gitu, dengan cara kita ada usaha untuk memahaminya, untuk menulisnya, untuk mempraktekkannya dalam sholat ya. Jadi dalam sholat kita praktekkan ya. Oke, sekali lagi kita murajaah ini dari awal niat nih, saya tes niat. Niat yang wajibnya kemarin, niat itu apa? Yang wajibnya ada 4. 1, ta'yin apa? Ta'yin mengerjakan sholat atau istilahnya usolli. Yang kedua, nah posisinya ya, perpaduannya atau sunnah. Yang ketiga, nama sholatnya. Yang keempat, kalau untuk makmum wajib pakai makmum. Nah, itu harus dipahami ya. Jadi ketika sholat bermakmum minimal 4 kalimat itu yang dipakai. Usolli wa subhi makmuman, nah gitu contohnya. Niat saya sholat fardu subuh makmum atau jadi makmum, udah gitu. Kan lebih enteng nanti ketika diucapkan dalam qalbu ketika takbiratul ihram gitu ya. Yang lain-lainnya sunnah ya, seperti jumlah rakaat, kemudian menghadap kiblat ya, adaan atau qoro'annya itu sunnah, kemudian lillahi ta'ala itu sunnah. Mau dilangsungin semua boleh, silakan ya. Tetapi lebih amannya supaya tidak ada was-was ya kan. Makanya sering ada ketika takbiratul ihram ala Imam Asy-Syafi'i itu kan banyak yang was-was. Betul. Banyak yang ulang-ulang itu. Kenapa? Karena bisa jadi terlalu lama karena semuanya dimasukkan. Coba kalau dimasukkan semua pasti bingung memasukkan kalimat di lisan berucap lain, hati berucap lain, itu kan perlu latihan, ya kan? Gitu. Sama kayak ada yang belajar dzikir gitu, walaupun ngomong hati dzikir kan gitu, kan itu perlu latihan. Karena kalau kita rata-rata ngomong, hatinya pasti ikut aja, ikut mendengarkan yang kita ucapkan. Tetapi ada di pelajaran tasawuf itu, gimana caranya hati tetap dzikir ke Allah, ya. Tapi walaupun ngomong, walaupun mendengar orang, walaupun aktivitas apa, nah itu kan perlu latihan. Sama dengan contohnya kayak istilahnya kayak dzikir khofi kan gitu ya, dzikir yang dalam hati. Itu contohnya yang kita lakukan itu adalah ini. Gimana lisan kita Allah ini niat yang lain, kita mengucapkan yang lain, tidak mengucapkan Allah gitu. Nah itu kan dzikir sebenarnya itu teori dzikir khofi sebenarnya. Walaupun lagi ngobrol, orang yang sudah punya dzikir khofi, dia tetap bisa dzikir. Orang lisan dzikir hati kadang-kadang kemana gitu. Ya memang harus belajar. Orang mah minimal gini dulu, lisan sama hati sarua minimal gitu. Maksudnya tuh makanya orang mah perlu loba dzikir. Maksudnya tuh perlu loba dzikir lisan gitu mah. Dan dzikir khofi mah boboah dzikir khofi gitu. Sabab naon? Ieu keur ngobrol, ya hati dzikir hese, dzikir lisan wae, hatena ka mana-mana gitu mah. Jadi makanya ngebantu teh kita mah dzikir lisan kuatkeun mame qalbu ge dzikir. Nanti udah kesana mah insyaallah bisa gitu. Nah, contohnya itu adalah dalam niat tadi. Bagaimana lisan dengan hati agak dibedain sedikit. Kan dibedain gitu. Ini ucapannya bunyinya Allah, di qalbunya ini. Jadi hati sama lisan itu memang beda, bisa beda, bisa sama, ya, gitu. Wallahu a'lam ya. Segitu dulu, mudah-mudahan
bermanfaat, jadi tambah ilmu, iman dan amal dalam hidup kita sehari-hari. Masih 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلوا
ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زرقا
فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عذاب
عليها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها
ينقض قامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى
حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ بالصور فجمعناهم جمعا وأعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Ustaz, pidoalna buati angkat ayeuna dinten ayeuna. Buati Mohon. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.